Kapiliano, ngano pa man yun nga magampo, ang magampo ta mo agi pa man ta kay Mama Mary. Ngano dili naman ta to i-direct kay Jesus. Okay sis, salamat. Wa may problema anang mudiso tas Ginoo kinaaman tay gitawag og latria no sa atong simbahan or adoration. Pag-ampo ngadto lamang sa tinuod nga Dios. So pwede ta makaditso na direct na tay personal nga prayer nga to, pero kung mangayo tagpakitabang sa atong mga santos labi na ka Santa Maria, dako po na siya kahimuan kay ang mga matarong mga Kapiliano, ang pag-ampo sa mga matarong dako kay ikatabang naman sa Biblia. Di ba? Uni ang mga santos po pwede makaampo na to kay naa naman siya sa langit. Asa na mabasa mga Kapiliano nga pwede ta mangayog tabang sa mga santos na sa Hebro 12 versikulo 23, duol sa kalag o sa espiritu nga nahingpit na. So pwede ta mo duol sa mga santos kay mga maning nahingpit na nasa langit. Na didto sa langit nagdala sa ato mga pag-ampo na bimbasa sa Biblia na sa Revelation chapter 4 verse 8, Revelation chapter 6 verse 19 nga nagdala ang mga santos sa atong mga pag-ampo. So dahil biblical mga Kapiliano, bisan pa sa kanang gitawag og Revelation chapter 5 verse 13 nga nadungog sa atong mga santos ang tingog sa kalibutan. So tanan nadungog nila, so pwede ta makapangayo nilag panabang ngadto sa atong mga santos. Labi na si Santa Maria, daghan kayo ang naas Biblia nga bisan og patay na apan makatabang sila sa pag-ampo sama sa 2 Makabeo chapter 15 verse 14 nga si propeta Jeremias nga dugay nang namatay nagampo alang sa mga buhi. So mo na nga kita ang Katoliko aduna kitay kanang gitawag og pwede ta mo sampit sa mga santos, no, magpaampo alang kanila, pero pwede po tang buditso nga tos Ginoo, no, kanamo nang gitawag og adoration lahitong veneration o dolya. Yan napot tay special veneration para kay Santa Maria. Gumikan kay sa Santa Maria mao ang pinakapinili, no, bulahan sa tanan. Mo nag-ingon niya sa Luke chapter 1 verse 48 nga ang tanan kaliwatan magtawag kini ag bulahan. So mo na nga kita po nagsampit kay Santa Maria, dako pod kaayo og papel sa ato ang isip ko sa kamembro sa simbahan. Okay? So, hinatang tasis nga matubag sa itong ginagmayng pagi ang iyong pangutana nga kinahanglan bagita nga muagi gyud sa Santos o Santa Maria, pwede tagbudritso sa Ginoo, pero pwede po ta mangayog pakitabang ngadto kanila. Kay silang tanan ang atong mga santos na sa langit nagdala sa atong mga pag-ampo. Revelation chapter 6 verse 9 to 10. Okay, God bless. Magpiliano, salamat sis. Kapiliano, asa mabasa sa Biblia ang purgatorio? Ang tubag sa pangutana sis nga asa mabasa, no, sa Biblia ang pulong purgatorio. Di kita kabasaan na sa Biblia ang in English o Bisaya or Tagalog. Ngano man kay ang pulong purgatorio dili man na pinulungan nato. Ang purgatorio usa ka Spanish o Espanyol nga pinulungan. Pero kung imo nga basahon sa Espanyol pod nga kanang Bible, Spanish Bible, kanang La Sagrada Biblia, naa sa 1 Pedro 3:18 hangtod 19, litra po litra gina sis mabasa nga purgatorio. Oh, La Sagrada Biblia. Pero unsa man dining purgatorio sa ato ang pagtuong Katoliko, bisan pagdili na nimo nganlag purgatorio, pero doon na jud lugar nga diin bilangguan sa mga kalag. Katubit taon si Jesus ning adto sa kanang kalag nga nabilanggo og nagwali siya. Unsa man to katong naa sa 1 Pedro 3:18 hangtod 19. Kung dili to o langit ba to o impierno ba to? Kay kung langit to dili na kinahanglang walihan ni Kristo. Kung impierno pud to samot na nga di na kinahanglang magwali si Kristo kay nasa impierno. So dili gito langit o dili gyud to impierno tong giadtuan ni Jesus sa lugar sa bilangguan sa mga kalag, no? Muna ang simbahan nagahimo ani nagatuo nga kini usa ni lugar nga linisanan. Kay matud pa sa 1 Juan 5:15-16 nga dunay sala nga dili ikamatay. Dunay sala di ikamatay. Kani mo magisgot kag kamatayon sa Biblia kanang eternal damnation mo na ang impierno. Pero doon naman daw dili ikamatay nga pwede pa nato iampo. So muna ang giingon sa simbahan nga sa CCC paragraph 1035 nga final purification.
no? Usa ni ka lugar nga linisanan bago ta mosuod sa langit. Actually usa na ni ka lugar sa langit gini sila tanang naas purgatorio. Mura ni kanang og sa mansion pa na alas bodega nga kinahanglan nga i-limpyo, i-cleanse pa sila para buwago maadto sa langit. Kay Revelation chapter 21 verse 27 dili man ka makasuod sa langit kung doon natay gamay nga bahin sa sala. So muna nga ang purgatorio usa ni siya katimaan nga ang Dios hustisya. Kay nga naman City 11 sa Salmo, ang Dios maayo mang maghukom, lisod pod nga iyang hukman. Ang dakog sala o gamay sala pareho ra og hukom. So dili gyud pod maayo nga maghukom ug ingon ana man gani. So ang purgatorio usa ni kapagpakita sa hustisya sa Dios nga maayo siya nga maghukom. So salamat kayo, Ikson. Thank you, God bless. Go. Kapiliano, nakoy pangapanan nimo kay galibo kung kuan ni ba nga kanang nanong si Birhen Maria ang gitawag bang gyud birhen nga nanganak naman siya. Hinaot ko nga matinawan pud ako pangunahuna ana para masabtan ako unsa gi kamatuoran. Yes bro, ang tubag na to ana nganong gitawag na to ang atong mahal na Birhen Maria nga virgin bisan og nanganak na siya gumikan kay wa man naguba ang iyahang virginity. Sa diha nga sisud si Kristo sa iyahang taguangkan, wa gyud naguba ang virginity ni Mama Mary. So nahimong posible ang imposible. Sa diha ning gawas usab sa iyahang taguangkan si Jesus, ang pangutana, nahimo bang imposible nga mogawas siya nga dili maguba ang virginity sa inahan? Nahimo magad niya pagsuod nga wa maunsa? Unsa nakahaang pagawas? Muna makapiliano nga sa Dios walay imposible. Muna nga nganong gitawag magsigbirhin tungod kay si propeta Isaias, City 14 niingon yan ang usa ka birhen manganak og usa ka lalaki og tawag og Emmanuel. Unya mo question sila, ngano pa din na baday birhen manganak? I-question una ninyo si propeta Isaias nganong giingon man siya nga ang birhen manganak, di ba? So muna nga pagtulon-an sa simbahan nga si Santa Maria matud pa sa CCC paragraph 496 to 501. So naadiha mga kapilyano ang pagtulunan sa atong simbahan nga Santa Maria nagpabiling birhen sa wala pa, sa panahon, sa diha na or sa humana, no? Una nga Mary ever virgin, no? Before, during and after. Amo na mga kapilyano nga dili madawat sa mga igsuon natong dingon nato bro nga nganong birhen nga nanganak naman. So sama na sa kanabitawng siga sa adlaw nga mulapos sa ato ang kanang balay, diha moagi sa bildo ang siga sa kahayag sa adlaw. Wa man naguba ang kanang gitawag og bildo, nilapos man ang adlaw ngadto sa kanang imong sulod sa imong balay. Di ba? Sasama usab ni ana ang gitawag nato nga pagkabirhen ni Santa Maria. Ang Dios ning sud ngadto ka Santa Maria nga wa naguba. Ang Dios ning gawas usab sa iyang taguangkan nga wa maguba. Kaya guys adlaw mulusot sa kanang glass nga wa maguba ang glass. Unsa naka ang Dios nga mo'y tag-iya sa adlaw, tag-iya sa tanan, di ba? Mo na makapilyano. Salamat kay bro sa imong tubag. God bless. Piliano na lang ko'y pangutana, medyo naadyo ko sa kalibog ba? Kay daghang manggong niingon nga gawas ni Adan og ni iba napaday laing tao daw sa kalibutan. So unsa na katinuod? Hinauton ta nga imo kong matubag. Pagidor, salamat sa imuhang pangutana. Kung doon na ba daw laing tao gawas ni Adan og ni iba sa iyang panahon? Mga kapilyano, ang official teaching sa simbahan, sila gyud ang una natong ginikanan. Kay kumingon ka nga kanang naay laing tao gawas ni Adan og ni iba sa iyang panahon, maguba ang atong doktrina sa original sin. Nga naman, kay kung atong basahon ang atong official teaching sa simbahan diha sa CCC paragraph 396 to 409, diha gisaysay mga kapilyano kung asa gikan ang original sin. Nagikan gini sa una natong ginikanan nga si Adan og si iba. Kunya kung mingon ta nga doon na pa mas una pa nila ng mga tao di mao ang ato ang doktrina ng original sin, di ba? Kay diha man nagsugod sa una natong ginikanan. So muna akong tubagdol nga ang atong pagtulunan sa simbahan, si Adan gyud og si iba ang una nga gitawag natong ginikanan og unang tao nga binuhat sa Dios. Siguro doon ay mga wingon nga duha ka anak ni Adan og ni iba, unya si Cain og si Abel, iya man gipatay si Cain, si Abel ipatay man ni Cain.
Kaya nga nung nakahimo man og syudad si Cain, sa ito pa doon na daghang mga tao. So diyan na nagsugod dol nga kanang pangutana nga daghan day mga tao. Pero wa man magpasabot ana nga kanang istorya ni Cain ug ni Abel, wa man naningon nga sa pagkaugma dayon nakahimog syudad si Cain. Wala oy. Kana nga istorya mga Kapiliano, dugay pa siyang panahon bago siya nakahimo og syudad. Kana bitaw syudad sa Biblia sa panahon ni Cain ug Abel dili na parehas sa kadako sa Davao City bitaw nga syudad. Kana bitaw murag usa ka village ba nga nakapuyo sila ditong dapitan, nay purok tungod sa iyang kaliwatan nga nakahimo sa pamilya. Tungod kay ang iyang mga anak kay daghan pa man og kanang anak pod sa ni Adan ug ni Eva after ni Cain ug ni Abel. Unya sa una kay wa pa man tong mosaiklo. So pwede pa man magunay sa una mga isuon, mga pagumangkon o parinti. So pwede pa na sa una. So posible nga si Cain sa diha nga ningkagyo siya paingon asa nga lugar naka asawa pa siya sa iyang mga isuon. Di ba? Sa iyang kaliwatan sa mga anak ni Adan ug ni Eva kay daghan pa man siya nga nasunod ato ni Cain ug ni Abel nga anak ni Adan ug ni Eva. So dili man na usa lang kahigayon dol nga sa dihang gipatay niya si Abel pagkaugma nakahimo na sa syudad, dili na dugay pa na siya nga kanang gitawag og panahon bago siya nakahimo dito sa syudad. Nakahimo pa og kanang dugay pa nga panahon, di ba? So mo na ang tubag dol nga dili tinuod nga si Adan ug si Eva aduna pay nauna pa nila, kundi sila gyud ang una ngano man aron nga mahimong insakto ang atong doktrina sa original sin. Kaya ang atong original sin nagagikan man gyud sa atong unang ginikanan nga si Adan ug si Eva. So kung moingon ka nga doon na pa laing tao gawas na Adan ni Eva ug nauna pa ni Adan ni Eva, di mao ang atong doktrina nga original sin, di ba? So muna ang tubag dol. Salamat sa imong pangutana. Na ako'y pangutana, asa man karon si Judas? Naba sa impierno o naa sa langit o sa purgatorio ba? Hinaut ko nga matinawan na natoy katinawan na nga makuha ang kansi mo Kapiliano. Salamat kayo. Salamat bro sa nindot nga pangutana og lisod kayo. Mga Kapiliano, wala tayong makita nga official statement sa simbahan sa itong mga official nga teaching nga nag-ingon nga si Judas na impierno or si Judas na purgatorio. Wala tayong makikita na. Pero kung tanaw nato sa Biblia katong nagbudhi ni Jesus, niingon man si Jesus diri mga Kapiliano sa Matthew chapter 26 verse 24. Niingon siya nga mas maayo pa unta alang niadtong tawhana nga wala siya mataw. Ang kadtong nagbudhi niya may padaywa na tao. So makaingon jud ta mga Kapiliano nga murag malabo gini nga maluwas kay niingon mas Kristo nga mas may paywa na tao. Di ba? Unya diya sa John chapter 17 verse 12, gitawag si Judas mga Kapiliano nga anak sa kapildihan, son of perdition, anak sa kapildihan, no? Muna ilisod kay anak mo sa kapildihan daw. Nya diri sa Matthew 27 verse 3 to 5, human siya magbasol, nagpakamatay siya kay nagbasol man to si Judas nga iyang gibudian ang atong Mesiya. Pero nagpakamatay siya. Ang iyang pagbasol gitawag to og remorse, no? Kanang lahi sa tinuod nga paghinulsol o repentance nga nagdala og paglaom. No sa may kalainan sa remorse mga Kapiliano og sa repentance. Pag moyon kag remorse kanang pagbasol lang, nagbasol ka. Pero nasakitan ka o nagmahay ka pero nawad-an ka sa paglaom. Amo na remorse, nawad kag paglaom. Unya sa resulta, kadlok, kaulaw, despair, no? Murag wala na paglaom ang imo nahitabo. So ang repentance sama ni San Pedro nga nakasala pod ni Kristo, pero naa siya paghinulsol, pero nisalig siya sa kaluoy ug gugma sa Dios, no? Nasakitan sa San Pedro, nagmahay, pero nimbalik siya sa Dios ug misalig sa iyang kaluoy. Unsa may resulta? Kapasayloan, bag-ong sugod, then paglaom. So muna ang sa repentance, muna nga sa Lucas chapter 22 verse 61 to 62, mihilak si Pedro og nimbalik kang Jesus Christ. So mo nay kalainan sa remorse og sa repentance. Ang remorse, nagbasol ka, nagmahay, pero wala ka musalig sa gugmang kaluoy sa Dios. Nagpakamatay ka, nawadan kag paglaom. Ang repentance tinuod gyud yung paghinulsol o nimbalik ka sa Ginoo sama ni San Pedro. Unsay kalainan ni Judas og ni San Pedro, kung comparison.
Si Judas nagbasol. Si San Pedro naghinulsol. Si Judas nawad-an siya paglaom. Pero si San Pedro misalig sa Dios. Si Judas midagan palayo sa Dios. Pero si San Pedro mibalik sa Dios. Si Judas nagpakamatay, no? Kamatayon. Pero si San Pedro bag-ong kinabuhi. Sumunay komparison ni Judas o ni San Pedro, no? Remorse versus repentance. So muna nga mga kapilyano nga simple kayo unsa may pinakaimportante nga leksyon ni Judas, dili ang kadako sa sala ang magbuot sa imong kapalaran, no, kundi ang imong tubag sa sala. Maniha ang imong tubag sa sala. Kung muingon ka wala na kay pag-asa, dala na ni Judas. Pero pag muingon ka, Ginoo pasaylo ako, so mao na ang dala ni San Pedro. So mao na mga kapilyano ang akong tubag nga walay statement ang official ang simbahan kung na impierno ba bisan pag si Judas Iscariote tungod kay ang Dios na ginasayod asa siya paingon mga kapilyano. Pero kung atong tanawon des balang kasulatan, no, mura og sa mga kuan pa sa mga Bible scholar, mura wa si pag-asa nga matog dito sa kanang langit na kapildihan man gyud. Bisan si Kristo mingon may paywa na tao, may paywa na tao nin tawhana katong mga nagbudhi, di ba? So, isalig na to na tanan sa Ginoo bro, kay siya ra gyud nahibalo ana, way official nga teaching sa simbahan kung na impierno na purgatorio. God bless mga kapilyano. Salamat. Mga kapilyano, dunay ning react sa ato ang video may tungod sa larawan o ni atong hatagan og gamay og pagtagad, no? Shout out kay Elmer Olores, no? Matud pa niya, basaha ang tibok Bible kung naabay makita nimo nga nagsugo sila Maria, Pablo, Pedro, Juan ug uban pang mga apostoles og labi na gyud si Ginoong Hesukristo nga ato silang buhatan og mga rebulto. Og sure ka nga mao gyud na ilang hitsura? Pag sure oy. Okay, daghang salamat Brad Elmer Olores. Mga kapilyano, ngano daw nga natay mga larawan nagsugo ba daw si Kristo nga buhatan sila larawan? Mga kapilyano, di na kinahanglan si Kristo magsugo pa. Kaya nga naman, sa panahon ni Kristo, ang templo sa Diyos na puno na mga larawan. Basahan ko ng Ezekiel chapter 41 verse 19 to 22. Puro na ay mga larawan ng templo sa una. Ni ang mga apostolis, nagasuod ba yung templo? Sila si Kristo nagasuod ba ya? Nabay mabasa nga si Kristo ningon, uy, mali na gibuhat na sa simbahan na nasa templo nga daghang larawan. Wala, uy, di ka kabasa nga namadlong si Kristo tungod ka ng larawan sa templo? Ha? Wa sinuro sa kabasa aning Ezekiel niya napagina sa kanang gitawag og 2 Chronikas chapter 3 verse 10. Doon na mga larawan si kerubin diha sa altar. Gibadlong ba tong Kristo? Wala man. Tungod kinasayon si Kristo nga katong mga larawan nga nasa templo wala gisimba ingon nga Dios. Moto ang giingon diya sa Exodo chapter 25 verse 18 nga nagsugo ang Dios pagbuhat og larawan. Dili ingon nga sibahon ang Dios ingon ang larawan ingon nga Dios wala. Hinumdum may makapilyano nga si Kristo wala pa buhatang kalibutan kauban nas amahan. Sa to pa sa pagsugo sa amahan ngadto kay Moises nga magbuhat og larawan kauban si Kristo adto. Kauban na sila nga nung magsugo pa man siya nga naman na gitugot naman na sa Dios ang larawan. Ang gidili sa Dios makapilyano katong larawan nga simbahon nimo ingon nga Dios kana sa Exodus chapter 20 verse 3 to 5. Ang problema makapilyano kay magamit ganit tag Exodo 25 mingon din sila si Moises sa migsugo ana anong apil-apil mo mong Katoliko. Pero ang Exodo 20 si Moises maghihapoy ipakita nganong sulod man sila. Nganong musupak man sila sa Exodo 25. Di ba? Muna mga kapilyano nga lisod yung mga tawhana. Nganong mga apostoles ibuhatan man natong larawan sa atong simbahan? Gumikan kay naa sa Hebrehanon chapter 13 verse 7. Hinumdumi ang inyong pangulo og sunduga ang ilahang mga buhat. Usaw na to pag hinumdum mga kapilyano? Kung may larawan, mo bitong gibutangan nating larawan aron di nato malimtan ang atong mga leader sa atong simbahan. Si San Pablo mga kapilyano nagdala mga placard nga doon ang imahe ni Kristo sa cross. Asa mabasa? Basahan gud ang Galatia chapter 3 verse 1 kanang Living Bible nga version. Klaro kay na litra po litra nga nagdala si San Pablo placard nga adunay larawan imahe ni Kristo sa cross. Nasayo pa San Pablo? Kamo ra jud nahuna nga bawal ng larawan. Dunay larawan nga gidili o dunay larawan nga gitugot. Ang larawan nga gidili katong mga Diyos-Diyosan nga gisimba ang object mismo, pero ang gitugot makapilyano daghan kay siya grason. Nga naman usa ka pagpahinumdom reminder, ikaduha dekorasyon,
ay katulo, meditation, contemplation, ang ilahang mga larawan makapahuna-huna nato dito sa atong pagkabalaan. Diha sa Old Testament makapiliano ang mga larawan sa mga propeta gani, wa gani gipadugmo. Masahara ko nang nasa 2 Hari, chapter 23, verse 15 to 18, nga gipandugmok ang mga larawan sa Dios pero nakita nila nga dunay usa ka larawan dito, ribulto sa propeta, wala giapil. Okay, nasayod sila nga dili to Dios. Mo nay bantayan mga kapiliano. Kini mga tawhana, kuridas tanan basta larawan. Dios na. Pag sure mo nag-iingon mga kapiliano sa gitawag og Harper's Bible Dictionary sa page 567, ingon dia, all idols are images, but not all images or religious image are idols. Dili daw ang tanan daw nga mga Dios larawan, pero dili tanang larawan Dios. Singon na usab tungod kay ang larawas Katoliko wa gid mi magunahuna og Dios na, kay ang among pagtuo naa sa credo nga nagatuo kita sa usa ka Dios. Wa gid ta mingon nga nagtuo ta sa daghang mga Dios. Wala sila ray gunahuna ana. Muna bro, kanang gitawag Elmer nga mayin ka nga kanang di na mao ang larawan ni Kristo. Kung di na mao, asa may mao kay atong ipulihan na. Kay moingon ka ni kag di mao, meaning naa kay sakto. Murag og moingon ka nga 1 + 1 motubag og 3. O moingon kang mali ko ngano man na masayod man kas answer. Di ba? So moingon ka nga mali na di na mao ang larawan ni Kristo. O asa may sakto? Wa po kay kapakita ko to bro kas atakis Katoliko. More gani papil ninyo kanang pag-atakis Katoliko, di ba? So mo na magkapiliano mag-ingat kay malisod kay ni mga tawhan na nga sige panaway pero wa po ikapakita nga sakto. Okay? So God bless mga kapiliano, God bless kanini mo Bro Elmer o palawmi o kanang pagtuon sa Katoliko kay daghan kay mga pastor nga namalin sa Katoliko gumikan kay nabuka ang ilahang salabutan sa kamatuoran. Okay, God bless.